Yes, sir, I'm Kevin Tigilos, section GPA-1. I'm going to report the shape stress and the measures on board to counteract the effect of shape stresses. Number 1. Hugging occurs when the ship center experiences upward buoyant force due to being supported by a wave crest, while the bow and stern are subject to downward force from the weight of the ship. Effect: the ship scale bends upward in the center, stressing the upper deck in tension and the bottom in compression. Ag sa gipakita sa picture, ag hugging ang tunga sa barko na na-crack tungod sa bawod samtang ag bow and stern nagpaubos tungod sa kabugaton sa mga karga. Number 2. Sieging happens when the bow and sterns are supported by wave crest while the center of the ship is in a wave trough, causing downward forces in the center. Effect: the ship scale bends downward, stressing the bottom in the tension and the upper. Ang sieging usa ka stress sa barko diin ang mga tumoy gibayaw pinaagi sa mga wave crest. Ang tunga mounlod nga ngadto sa usa ka trough. Kini nagbutang sa ubos sa barko, ubos sa tensyon ang mga ibabaw, ubos sa compression. For example, sir, mao ni ag murag kan example sa pareha sa Titanic nga nahitabo, sir, nga natunga ang napikas ang tunga. Number 3. Shear forces occur when adjacent section of the ship experience unequal vertical forces, especially near the midship area or where weight distribution changes abruptly. Effect: causes structural deformation and potential failure or at weak point dig in compression. Ang dili patas nga vertical nga pwersa sa usa ka barko ilabi na sa tunga-tunga sa mga barko hinungdan sa mga pwersa sa panggunting nagdala kini sa mga pagbag-o sa istruktura or deformation o potential nga kapakyasan. 4. Torsional stress generated when the ship is subjected to twisting force, often due to uneven wave action on the port and starboard sides. Effect leads to twisting of the hull, particularly in ships in wide deep like container ships. Ang dili patas nga aksyon sa balod mahimong hinungdan sa torsional stress, pag-twist sa force sa barko labi na sa lapad nga barko kasama sa container ships. Number 5. Pinting alternating inward and outward movement of the hull plates near the bow or stern due to changes in water pressure as the ship pitches or encounters waves. Effect: can lead to fatigue and weakness of hull plating. Ang mga pagbago sa pwersa sa tubig hinungdan nga ang mga plato sa plasiko duol sa pana o ulin masulod ug mugawas nga mahimong masangpot sa kakapoy ug kadaot. Number 6. Pounding, slamming, the repetitive and forceful impact of the bow or flat bottom section of the hull against waves when the ship moves at high speed or in our seas. Effect: causes localized damage to the bow or keel area. Ang kusog nga pagbiyahe o ang baluron nga kadagatan mahimong hinungdan nga ang pana o patag nga ilawon sa usa ka barko nga balik-balik nga mag-ulbos sa mga balod o pagbunal nga mosangpot sa lokal nga kadaot. Number 7. Cracking, side to side distortion of the ship's structure caused by rolling in heavy seas. Effect: stresses the ship, transfer frames and bulkheads. So, ang paglihok sa usa ka barko mahimong hinungdan sa pag-cracking sa kilid sa barko nga nagpasiugda sa mga transverse or
bulkheads.